صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. मदीनतुल मुर्शिद बगदाद मुअल्ला से हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मैं इन सब को मरहबा आहलन व सहलन कहता हूँ। हज़रत सैयदना शेख मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार फ़ाइज़ुल अनवार से इनकी निस्बतें हैं। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म के भी मशाइख में से हैं। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हम सब इन बुज़ुर्गों के मज़ारात तय्यबात पर हाज़री से मुशर्रफ हों। وبكل فضيلة لشيخنا وأستاذنا صاحب هذا المركز الذي شع نوره من نور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على كل الآفاق في العالم. فندعو الله تعالى ونقول اللهم افتح علينا فتوح عبادك العارفين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع عبادك الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم يا الله. اللهم لا تعذبنا، اللهم أكرمنا، اللهم أنزلنا منازل الصالحين يا رب.